नमस्कार विश्वद यूनिवर्स यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। आज सब गोटे बहुत बड़ माने खुशीर समय आज गोटे सनातन संस्कृतिर बहुत बड़ गोटे शुभ मुहूर्त कहे अत्युक्ति हेनी। बहु प्रतीक्षित समय आज आसी पहुँची जाइए। प्रभु श्री राम अयोध्या रे आज प्रभु श्री राम अवस्थान करुँच। अयोध्या आज प्रभु श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा होची। बहु वर्षर लड़ई प्राण बलि आज साकार होईची बा चरितार्थ होईची। प्रभु श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा होची एवं यह देश देश पाई कि सनातन संस्कृति पाई कि गोटे बहुत बड़ शुभ मुहूर्त। सबुठ गोटे बड़ कथा आपन को कहबी जे प्रभु श्री राम मंदिर पाई कि बा श्री राम आगमन पाई कि गत 17 तारिख रे सब अवतारी प्रभु श्री जगन्नाथ अवतारी प्रभु श्री जगन्नाथ धाम पुरी धाम रु माने प्रभुंकर आशीर्वाद मिली सनातन संस्कृति एवं अखंड भारत पाई कि प्रभुंकर आशीर्वाद मिली। चलते से वीडियो भी देखिए केमती आशीर्वाद मिली। चलते से वीडियो देखिए। नारायण जय जय नारायण नारायण श्री नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण श्री नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण श्री नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण। बोल सदगुरु महाराज की सूर्य नारायण भगवान की समुद्र महोदधि महाराज की यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय जगन्नाथ महाप्रभु के बलभद्र महाप्रभु के भगवती सुभद्रा माता के चक्रराज सुदर्शन के नील चक्र की जय जय सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड भारत अखंड भारत अखंड नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वीडियो तो देखिले केमती प्रभु जगन्नाथ ठारू आशीर्वाद मिली 17 तारिख रे। एबे 22 तारिख रे प्राण प्रतिष्ठा होची हमर अयोध्या रे श्री राम लालंकर प्राण प्रतिष्ठा होची अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा होची। ता पूर्व 17 तारिख रे किभली जगन्नाथ पाखर आशीर्वाद मिली ता आपण देखिले। एबे चलंतु ए श्री राम ए मंदिर इतिहास विषय रे किछटा आलोकपात करिबा किछटा जानिबा किभली थिला इतिहास कौन ए लड़ई थिला आउ केबे को समय रे कौन घटना घटितला से विषय रे सम्यक धारणा गोटे नबा। आउ चलंतु आगु जिबा। तृतीय जुगरु कौशंबर राजा तथा प्रभु श्रीराम पुत्र कुशंक द्वारा प्रथम करी प्रस्तर रे श्रीराम मंदिर निर्माण होता। ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पुष्यमित्र शुंगଙ୍କ द्वारा अयोध्या अश्वमेध यज्ञ आयोजन एवं मंदिर पुनरुद्धार कार्य संभावना होता। शक एवं कुषण मानकर शताब्दी व्यापी आक्रमण रे क्षतिग्रस्त प्रभु श्रीराम मंदिर ख्रीष्टाब्द 4th शताब्दी रे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम द्वारा पुनर्निर्माण मध्य करा जायतिला। ख्रीष्टाब्द 12th शताब्दी रे शेष दशक रे कौनौजर शासक जयचंद्र राठौर द्वारा विक्रमादित्य फलक कढ़ा जाय निज नाम नूतन फलकर लिखन मध्य करा जायतिला। दिल्ली रे लोधी वंशर शासन पर्यंत अयोध्यार प्रभु श्रीराम मंदिर सुरक्षित थिबार प्रमाण मध्य मिले। ख्रीष्टाब्द 1528 रु 1529 रे प्रभु रामकर भव्य मंदिर मध्य एशिया रु आसीथिबार मोगल आक्रमणकारी द्वारा मध्य ध्वंस कर दिया जाय जोटा कि वर्तमान उज्बेकिस्तान भाबे परिगणित होउची। मोगल शासक बाबर द्वारा रचित बाबरनामा अनुसार 1528 ख्रीष्टाब्द अयोध्यार श्रीराम मंदिर को ध्वंस करी सेठारे एक मस्जिद निर्माण पर आदेश जारी एवं मोगल सेनापति मीर बाकी नेतृत्व में कार्यकारी करा जाए। अकबर एवं जहांगीर शासन समय हिंदू मान सही विवादीय परिसर एक चौतर निर्माण को एवं पूजा अर्चनार अनुमति मिले।
1660 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଆଦେଶରେ ଫିଦାଇ ଖାଁ ଦ୍ୱାରା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ବାକି ଅବଶେଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଠାରେ ମୀର ବାକି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଏ। 1559 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୌତରା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। 1885 ମସିହାରେ ମହନ୍ତ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୌଜଦାରୀ କୋର୍ଟକୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟର ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। 1934 ମସିହା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖପାଖରେ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 1944 ସୁନ୍ନି ୱକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନ୍ନି ୱକ୍ଫ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। 23 ଡିସେମ୍ବର 1949 ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। 1989ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। 6 ଡିସେମ୍ବର 1992ରେ କାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦୀୟ ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଥିଲା ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଏ 6 ଡିସେମ୍ବର 1992ରେ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010ରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ସୁନ୍ନି ୱକ୍ଫ ବୋର୍ଡ, ନିର୍ଭୟା ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ। 9 ନଭେମ୍ବର 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବୋଲି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଭୂମି ପୂଜନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 22 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ତା ବି କୌଣସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି କି ନାଇଁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉତାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦେଶ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଆମ ଦେଶକୁ। କେବଳ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦେଶର ଉତ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉତ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଏତିକି କହିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।